srpski vijenac se plete, evo, još jedan puta i u ovim letnjim mesecima. Bilo je mnogo junaka u našoj istoriji. Pretežu oni iz prve trećine i posljednje trećine. U prvoj trećini od vremena Svetog Save i junaka njegovog brata, kralja Stefana Prvovenčanog, budućeg monaha Simona, pa sve tamo do pada Smedereva, znači do polovine 15. veka, ređaju se oklopnici, vitezovi, megdanđije, a onda nastupa pauza, jedno zamrzavanje vremena, onda kada ostatak Evrope prolazi kroz renesansu, ulazi u novu civilizaciju i nova iskušenja. Njihova sloboda ih odvodi od Boga, privodi ih antičkoj filozofiji, helenskoj mudrosti, rimskom pravu i polako doba vere se pretvara u doba u kome čovek pokušava da zameni Boga. Mi to iskušenje nismo imali, nego smo bili u fizičkom ropstvu i sanjali smo Boga prizivajući, moleći mu se i naše svete pretke. Mi smo sanjali o slobodi, o povratku carstva Dušanovog ili onoga što smo doživjeli za vreme Nemanjića. Tako da smo s jedne strane stradali, a s druge strane bili oslobođeni tog mnogo goreg duševnog i duhovnog stradanja. U fizičkom ropstvu smo imali čiste pravoverne snove, a Sveti Sava je bio pastir naših snova, a ne neki zavodnik iz umetničkih, državnih, diplomatskih ili magijskih krugova. I sad, u tom međuperiodu, u tom zamrznutom vremenu kao u bajkama, Srbija i dalje živi kroz srpski narod, bez srpske države. Da bismo onda početkom 19. veka ušli u čitav niz oslobodilačkih ratova, oba ustanka, srpsko-turske ratove, razni balkanski ratovi, ovi i oni, dva velika svetska rata, ovi najnoviji ratovi, eto, neki od njih nisu dovršeni i danas, i tu imamo bezbroj junaka koje smo ovde pominjali iz te prve trećine, nemanjićke, srednjovekovne, i ove poslednje trećine, oslobodilačke i ustaničke. A između toga se nalaze oni junaci koje smo takođe ovde isticali, pokušavali da ih spasimo od zaborava, ali je to sve nekako van države i državnosti, van srpske vojske, srpskih vladara, u službi, u služenju nekim drugim vojskovođama i vladarima, gde ostaje hrabrost, gde ostaje junaštvo, gde ostaje borba da mi kao zajednica ostanemo pravoslavni, ako već ne možemo da budemo slobodni i samostalni. Ali i ta druga trećina ima svoje velike junake. I jedan od njih je onaj o kome ćemo govoriti sada, to je starina Novak. Veliki junak 16. veka, ali on pripada onim retkim herojima koji su slavljeni u nekoliko naroda. Pošto je on svojim životom i svojim nasleđem i svim onim što je zabeleženo vezano za njegovo junaštvo u raznim borbama i ratovima u kojima je učestvovao, do poznih dana, otud ono starina Novak, njega slavi srpski narod i slavi ga rumunski narod, jer je on ratovao na raznim prostorima srpskog obitavanja i istovremeno u Vlaškoj, koja će tek kasnije postati deo buduće Rumunije. On je bio heroj za oslobođenje od Turaka, balkanskih naroda, i mogli bi da kažemo pravi prethodnik Karađorđa i njegovih besmrtnih ustanika. Pre svega pamtimo ga po izgledu. Ostalo je
nekoliko zabeleženih slika njegovog strašnog hajdučkog izgleda, od onih junaka koji već izdaleka plaše potencijalne megdandžije i neprijatelje, pa se onda recimo to kaže ovako: strogi pogled što uliva strah u kosti svakom koga pogleda, oči su mu 2 kupe vina. Sa sedom dugom kosom, pod šubarom, kapom vučetinom, sa ukrasnim perom, krilom od labuda, tokama na grudima, ogrtačem od samurovine, kožuhom od međeda, sabljom starokovkom, kako se to kaže u pesmi, i dugim zašiljenim brkovima kojima su se ponosili muškarci u ovim krajevima sve do završetka Prvog svjetskog rata. Kao i mnogi junaci, završio je tragično, umrao u strašnim mukama, još izdan pre toga od bivšeg saborca, nabijen je na kolac, predat Gavranovima nakon toga i zatim spaljen na lomači da ne ostanu tragovi njegovog posmrtnog postojanja. I to se nije desilo od strane Turaka kojima je naneo toliko muka, već od Mađara kojima ga je predao pod optužbom za izdaju austrijski general albanskog porekla Đorđe Basta. Naravno, jedan takav junak nije ni mogao drugačije, uhvaćen je na prevaru, na datu reč, ne nadajući se, iako je tada bio već 70-godišnjak, na spavanju, i onda kreće njegovo golgotsko stradanje. Koliko mu je život bio težak, čitav, toliko su mu bili strašni ti poslednji sati. Bio užasno mučen od strane transilvanskih velikaša pod knezom Sigismundom Batorijem, a onda rasporen zašiljenim kocem i bačen na lomaču. Ali da krenemo od početka. Rođen je u Donjem Milanovcu, kako su mi danas govorili, ili Poreču, kako se tada pričalo. U ranim godinama je uhvaćen od Turaka i teško prebijen, jedva je preživeo, i on nakon toga odlazi u Hajduke i tako počinje njegov celoživotni rat sa surovim osvajačima. Živi od junaštva, kako se tada govorilo za Hajduke. Poznat po hrabrosti, njega, evo već i danas, prisvajaju i u Hercegovini, i na Moravi, Kačaniku, Staroj planini, u Dubrovačkom zaleđu, ali najviše na planini Romaniji, gde postoji, evo i danas, po predanju Novakova pećina, kao i najstariji bor na Romaniji, koga je zasadio po predanju kraj svoga dvora, koji se uzdizao više u oblacima, a manje na zemlji. Na to visoko drvo, dok ga grom nije prepolovio, spretno se penje Novakov sin, dete Grujica, da odatle pregleda obližnje drumove i javlja prolazak turskih trgovaca ili ratnika koji su ih pratili. Narodna pesma kaže, bez puno femkanja, jezikom koji bi danas bio kenselovan: dočekujem Sarajlije mlade, te otimam i srebro i zlato, i lijepu čohu i kadifu, a kadar sam stići i uteći i na strašnom mestu postojati. To je, dakle, izvor tih čuvenih stihova vezanih upravo za starinu Novaka i za njegov način privređivanja u tim teškim vremenima. A sam Novak u pesmi kaže: jer ja čuvam druman iz planinu, ne bojim se nikoga do Boga. Tu izrasta taj mitski, zavetni junak koji ima svoje drugove i braću po oružju, ima svoj narod i ima Gospoda.
a sve van toga pripada tom nepoznatom neprijateljskom prostoru gde on suče svoje brkove i uzdiže svoju sablju starokovku i bori se. Po predanju, on je oženjen vilom koju je ukrao krila, a i vila mu je posestrima koja mu iz oblaka pomaže u teškim bojevima. Kako lepo i precizno kaže naša pesma narodna, koja naravno više verujem nego nekom racionalnom objašnjenju toga da vile ne postoje. Ako naša narodna junačka pesma kaže da mu je vila posestrima, onda mu je vila posestrima. Ništa tako strašno. I takvog ga niko ne može pobediti, a ratovo je gde god je bilo Srba u nevolji, ali i drugih pravoslavnih naroda. Ostalo je zapamćeno da su Novak i njegovih 30 hajduka na drumovima podnoromanije ostavljali ukrštene kubure i sablje. Znači, ostave ukrštenu kuburu i sablju i čekaju. To je bio znak šta čeka one koji žele da prođu, a da ne plate porez i da ne pomognu hajducima da prežive još jednu godinu strašnu u njihovoj apsolutnoj hrabrošću plaćenoj slobodi. Turci izdalice ostavljaju, neko bi ironično dodao dobrovoljno, porez u robi slavnom srpskom ratniku i njegovoj neustrašivoj divljoj družini. On se često preoblačio u kaluđersko ili trgovačko ruho, obilazio teren, kako bismo danas to rekli, razne puteve i krajeve, čineći sve one u pesmama opevane podviga, njih je bezbroj, jer bih pomenuo ovom prilikom da među 3 najopevanija junaka srpska u istoriji kroz epske pesme i uz zvuke gusala su to Sveti Sava, Kraljević Marko i upravo Starina Novak, jedan od te velike trojice. Oslobodio je pred kraj života Vidin, Plevnu, Trgovište, Đurđevo, Orahovo, Bukurešt i umalo Sofiju. To deluje kao neka vrsta oslobodilačkog ustanka u tom delu Balkana. On je ratovao tada kao vojskovođa jednog čuvenog vladara, Mihaja Hrabrog, Mihajla Patraškua, onog istog što je po prvi put u rumunskoj istoriji ujedinio Vlašku, Moldaviju sa Bukovinom i Erdelj ili ti Transilvaniju, kako god želite da to nazovete. To je bilo samo na par meseci, ali će to zaovek ostati zabeleženo i Rumuni će ga slaviti do dana današnjeg kao jednog od svojih najvećih autentičnih heroja. Zvali su ga Ban od Krajove, princ od Transilvanije, knez od Moldavije i Vlaške. I taj ujedinitelj, veliki heroj ruskog naroda, je kao svoju desnu ruku i glavnog saborca upravo držao Starinu Novaka, koga na svom jeziku Rumuni nazivaju Baba Novak i podižu mu spomenike širom Rumunije. Mihaj Hrabri je, da to nikad ne zaboravimo, teško porazio zloglasnog Sinan Pašu, turskog zapovednika albanskog porekla, koji je godinu dana pre toga spalio mošti Svetog Save na Vračaru ili pokušao da spali, kako ja to volim da kažem, jer se mošti ne mogu spaliti. One se mogu samo razvejati vatrom i ništa više od toga, jer nisu kosti, već imaju božansku energiju u sebi, nestvorenu. Ali taj zločinac, taj zlikovac koji nam se zamerio tako je teško stradao upravo u bici sa Mihajem Hrabrim i sa Starinom Novakom te 1595. godine. I tu se proslavio naš junak. Uz Novaka, kraj Mihaja ili Mihajla Hrabrog, tu je bilo još nekoliko Srba, sve junaka, pravih junaka. Recimo, konjički komandant Župa Nikola, pa onda vojvoda Delimarko, Marko Segedinac, koji je bio
na čelu svojih 1000 konjanika, pa Đorđe Slankamenac, Sava Temišvarac i svi ti danas pomalo ili poviše pozaboravljeni heroji tog teškog vremena i nama skoro nepoznatog veka. U zlatnom preseku između istorije i mita, još uvek u srpskim sećanjima, svog ata jaše starina Novak i jezdi, taj možda i najveći gerilski ratnik svih naroda sveta u svim vremenima. Naš nepobedivi hajduk i junak, večno licem u lice sa smrću koje se nije plašio. Nadajmo se da je njegovo mesto uz svete srpske ratnike ublažilo ono strašno stradanje i jezive muke koje je proživeo na tom putu iz života u večnost, a kroz kapiju smrti.